呀，亲爱的上帝，你真係奇妙嘅上帝。 Allah El Shaddai, sungguh Engkau Allah yang ajaib. 今日我哋上來到你嘅面前， Pagi hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. 我哋上係非常你嘅十字架， Kami mau merenungkan salib-Mu. 我哋得你安愛我哋上， Kami sungguh tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. 若冇你嘅大愛， Jika bukan kasih besar-Mu Tuhan, 我哋實根本已經滅亡沉淪嘅。 kami mengalami kebinasaan pada hari ini. 感謝你主耶穌， Terima kasih Tuhan Yesus 幫我哋實要愛主嘅心， memberi kami hati untuk mengasihi 幫我哋 Engkau. 實要敬畏耶和華嘅心， Memberi hati untuk takut akan Tuhan. 幫我哋實熱條心來獻上我哋實身體。 Untuk memberi kami hati untuk mempersembahkan tubuh kami. 我哋感謝你，今朝是你講法吧，主聖 Sungguh kami 靈， bersyukur pagi ini, berbicaralah ya Allah. 主聖靈你講法吧。 Roh Kudus berbicaralah. 你僕人唔曉做乜嘅， Hamba-Mu ini nggak bisa apa-apa. 若冇主聖靈講法， Jika bukan Roh Kudus yang berbicara. 感謝你保護揸過我哋上， Terima kasih dari Yesus pengurus kami semua. 我奉主耶穌名粉碎咗魔鬼黑暗勢力嘅舊巢， Dalam nama Yesus kami usir semua roh jahat yang coba mengacau. 幫我哋渴慕上帝嘅心， Beri kami hati yang haus 渴 akan 慕你 firman 嘅 Tuhan. 話語， Haus akan 渴 firman 慕嚟 Tuhan. 唱你嘅話語。 Haus untuk melakukan firman Tuhan. 感謝主耶穌垂聽我禱告， Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. 奉主耶穌名叫感 Di dalam 謝， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿門。 Amin. 上初弟兄姊妹。 Maka duduk saudara semua. 我都sa感謝主，今日我都sa慶祝呀，紀念主耶穌嘅受難節。 Puji Tuhan pagi ini kita bisa memperingati hari kematian Tuhan Yesus呀 Kristus.，呢係日日大嘅福分本嘅都sa。 Ini ada berkat yang besar buat kita semua. 而家咪單單阿你紀念， Bukan hanya kita memperingati di sini, 而家係心清清楚楚愛佢啊， hati kita sungguh-sungguh dengan jelas untuk mengasihi Tuhan. 而家係心單單是分享到佢嘅大愛。 Hati kita begitu merenungkan betapa besar kasih Allah buat hidup kita. 早晚早上嘅後我嚟禱告嘅時候， Pagi hari tadi saya berdoa, 我心一難過， hati saya sedih, 我前流淚， saya menangis, 我流淚， saya menangis. 你連份安都冇真見悔改嘅。 Saya merenungkan begitu banyak jiwa-jiwa yang belum sungguh-sungguh bertobat. 人弟兄姊妹。 Biarlah saudara semua, 只有10咪單單2個點鐘才先到， bukan hanya 2 jam kita ada di tempat ini, 而家每日非常一個大愛。 tapi kita biarlah setiap hari kita merenungkan kasih 你 Tuhan 看 yang 佢 begitu besar. 上十字架幾多痛苦啊！ Kita merenungkan bagaimana Tuhan tersalib di atas kayu salib, begitu menderita. 為了乜啥？ Karena siapa? 為了你嘅愛， Karena saudara dan saya. 為了屬你嘅啥？ Untuk menebus kita semua. 只要嚟看上帝嘅反應，今日 Kita 就 akan melihat firman Tuhan pagi hari 以 ini. 弗所書第2章 Dalam Efesus 2 ayat 15. 15至18節， Ayat 15 sampai 18. 因為今日題目講到主耶穌嘅事帶來生命，本自己都啥？ Tema firman Tuhan pagi hari ini berkatakan kematian Kristus membawa kehidupan. 呀，只要啥ทุ呢個透過十字架見到科目，自己都係人格上帝。 這個圖，以弗所書第2章15至18 Efesus 節， 2 ayat 15 sampai 18. 因為透過佢事，佢已經廢棄呢個律法啊，所有嘅命令嘅規條啊，佢錯生使到兩三合一在家裡面，能夠格上帝服務。 Efesus 2 ayat 15 demikian firman Tuhan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan itu mengadakan damai sejahtera. 是到服務格上帝同嘅身體格上帝，透過呢十字架滅了呢個人燒在十字架。 Ayat 16 demikian firman Tuhan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 佢來從呢個火片嘅福音本意咧啥，就人嘅人格圈嘅人。 Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 人從一個心靈啊落到父面前， Oleh karena dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 有啲十字架就係講啦，火木切格格上帝， Salib artinya adalah
perdamaian antara manusia dengan Allah. 你即刻記得以前唱摩西時代的時候，di zamannya Musa。 Iya, kita tahu pada waktu zamannya Musa, 因出亞當犯了罪，嗰即是摩西時代的時候，上帝本10條命令呢個摩西， kita Adam dan Hawa jatuh dosa, Tuhan memberitakan 10 perintah. 但係嗰個命令全部人冇本事行， Tapi perintah yang Tuhan berikan tidak ada yang manusia sanggup lakukan. 就按照律法10條律法呀， Itu namanya 10 perintah Tuhan, hukum Taurat. ya，人行了9條，第10條冇行，人人都係潛淪滅亡。 Ketika kita melakukan 91 kita abaikan, semuanya kita akan mengalami kebinasaan. 然後上帝因出愛時代切入撒格，切個人格上帝父母因為佢安息切個撒係基礎嘅人啊。 Karena Tuhan mau memperdamaikan antara dia dengan kita, karena kita adalah ciptaannya. Jadi dia 上帝咧寄主耶穌來呢個世界， Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. 初生肉身， mengambil rupa seorang manusia. 然後佢為切撒死在十字架。 Nah, akhirnya dia, karena saudara dan saya mati di atas kayu salib. 佢透過呢個十字架，透過佢死啊，能夠切入撒格上帝有父母。 Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. 透過嗰個福音嘅傳播切入撒人處嘅人、圈處嘅人，切到根本人。 Oleh karena kematian di atas kayu salib, dia telah mempersatukan kita baik jauh dan dekat. Kita beroleh damai sejahtera. Jadi 弟兄姊妹，切入撒真係要感謝主耶穌。 Saudara dan saya, kita semua sungguh-sungguh harus senantiasa bersyukur. 因為咧，人咧冇本事行律法啊，最要佢擔當出十字架，將後架切個父母擔當切個罪啊。 Karena manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan. Hanya melalui kematian Kristus, dia bisa menebus dosa-dosa kita. 一個血赦免切個罪， Darahnya menebus dosa kita. 熱心嘅變相，你看佢幫佢打戰爭嘅打比例，係個看佢慳個胸脯啊。 Kita lihat tadi di film bahwa dahulu bahwa tubuh Kristus lebih parah dari yang kita saksikan tadi. Bahwa seluruh bilur-bilurnya di 出 tubuhnya. 出呢個醫術阿講，一個面你都曬看唔切了啊！ Dan saya dikatakan bahwa mukanya hampir tidak bisa dikenali lagi. 因錯少擔當，你都曬佢照住。 Karena apa? Karena saudara harus menanggung dosa-dosa saudara. 一個熱心嘅血流出嚟，一個出嘅乾面用緊 net。 講到身體出咗個頭那度流出嚟血啊，全部熱心面都係為了屬，這個都殺嘅罪。 Kita melihat darahnya mengalir dari tubuhnya karena mahkota duri yang dikenakan di kepalanya. 當咪應該問當咪主耶穌愛死， Orang bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus mati? 因為罪代替一個血代替生命， Karena darah melambangkan kehidupan. 如果係呢一個血流出嘅話，呢血嘅話，你都已經實質死了。 Ketika darah tubuh kita mengalir semua, maka kita akan mati. 因為而家熱天愛死，而家隨然熱天係死滅亡嘅。 Karena kita ada orang berdosa, kita harus mati binasa. 但係主耶穌佢係先嘅人來為你死啊！ 佢係代替用嘅血流嚟贖你、買你、親用嘅血買親。 Nah, Tuhan dia adalah orang yang kudus, dia harus datang ke dunia, dia harus membeli dosa saudara dan saya dengan darahnya yang kudus. 你哋個十字架嘅表示係咪意思？ Apa kita tahu arti dari lambang salib itu? 意思你隔上帝愛復活啊！ Artinya saudara dan saya harus berdamai dengan Allah. 透過相信主耶穌啊， Hanya melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus, 讓要得到那個饒恕啊，上帝復活。 kita baru bisa mendapat pengampunan dan perdamaian dengan Allah. Jadi 一個十字架因為人之間也愛復活。 Artinya salib itu bahwa manusia harus berdamai dengan sama. Ya, nhân之間大家都愛復活啊！ Kita harus berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Ya，呢就係十字架嘅表示。 Inilah arti dan lambang daripada salib itu. Jadi 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 這個係真係要福嘅人， kita adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. 因為主安息安樣愛這個係犧牲一個生命為了你嘅愛啊！ Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya sehingga ia mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. 為了你嘅愛，佢來呢個世界啊！ Karena saudara dan saya
Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. 阿門。 Amin. 即係看以賽亞書題13章10節講， Kita melihat dalam kitab Yesaya ayat 53 ayat 10. 但係當上帝旨意啊，愛滅目嘅時候，佢能夠痛呀，因為佢能夠獻上來先會去先會贖罪之，佢就能夠看到一個後裔昌明，就會旨意就能夠先求。 Yesaya 53 ayat 10 katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi lihat cái song ti cái chỉ gì cái chuyện cái lối cái世界cái mục tiêu là chứ phải song ti chỉ gì ở hàng chục bóng phải di chuyển cái xếp phải cái mà mục tiêu à. Tuhan datang ke dunia adalah harus melakukan misi Bapa yang dulu gagal oleh Adam, sehingga kehendak Tuhan bisa terlaksana. Jadi cái song ti sẽ ham cái hàng lihat cái mục tiêu cái chỉ gì sẽ lihat cái世界dia. Tuhan Allah mau melakukan misi Bapa di dalam dunia ini. Jadi setiap cimai Chủ Giêsu来世界係要目標嘅。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu misi. 上帝差派佢嚟世界，因為亞當嘅咩天主責任嘅錯已經失敗了。 Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia karena Adam yang pertama telah gagal. Jadi 主耶穌咧差派佢嚟世界，佢去做呢個目標出嚟嘅世界，佢嘅目標係乜嘅呢？ Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu misi. Apakah misi itu? 佢嘅目標就係救贖咧人以前犯罪嘅所有犯罪嘅時候，佢悔改了。 Dalam menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa supaya mereka bertobat. Amin. Amin. Jadi 弟兄姊妹，你下幾時了？佢係生在呢裏面喎。 Tuhan Yesus harus mati supaya bisa hidup di dalam saudara dan saya hari ini. 佢進天堂了，但係佢嘅靈魂已經生，佢嘅心靈已經喺在呢度裏面了。 Terus telah kembali ke surga, tapi Roh Kudus itu hidup di dalam saudara dan saya. 佢哋喺裏面咧，佢你就會行上帝嘅旨意了。 Ketika Roh Kudus hidup dalam kita, maka kita harus melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Jadi 上帝即係喊出神以格嗌嚟要做善人在心中，行上帝旨意在世界裏 Allah 了。 mau ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, kita harus melakukan kehendak Bapa itu. 即刻啲嘅每隻人就係上帝去利用嘅。 Kita tahu semua kita mau dipakai oleh Tuhan. 所以呢個哥林多前書第5章15節咁樣講。 Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, 叫基督是本錢配嘅人，是到你都發嘅了人啊，唔係發出未幾時間了，但係佢發出未幾時嘅已經復發過來嘅了。 dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 阿門。 Amin. Jadi jika saya lihat ada 上帝為這個做為這個事啊，你啲嘅事啦，佢發出呢裏面，喺出呢裏面啊，你係佢愛用呢個嗌了。 Tuhan Yesus telah mati dan Dia tinggal dalam saudara dan saya. Dia ada untuk memakai hidup kita. 呢個嗌做乜嘅呢？ Apa yang harus kita lakukan? 出做上帝嘅目標，上帝嘅旨意出嚟嘅世界了。 Adalah melakukan misi Bapa, melakukan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. 佢愛你繼續做一個傳揚福音，叫靈魂醫病趕鬼。 Dia mau kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. 呢就係上帝做嘅旨意，差派主耶穌來世界嘅工作了。 Ini ada kehendak Bapa, ada pekerjaan Tuhan Yesus pada waktu ini mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia 佢 ini. 呢進天堂了，出嚟聖靈差派你個嗌去做呢個工了。 Ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia mengutus masuk dalam kita, Dia mengutus saudara dan saya untuk melakukan misi itu. 以弗所書第2章10節講這一啲啊，佢造你啊，是讓你做好事啊， Dia menciptakan saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. 佢愛你喺在裏面啊， Dia mau saudara tinggal di dalamnya. 是讓你能夠行出呢個好事，去叫靈魂嘅事啊。 Supaya saudara melakukan perbuatan yang baik untuk menyelamatkan orang. 你啊，即刻世界上即刻做一間屋， Dalam dunia kita bikin bangun semua rumah. 冇可能即刻做屋做嚟變唔會嚟hết咯。 Nah, mungkin kita bangun rumah untuk diamin aja, nggak mau ditinggalin. 乜嘅東西人所做嘅東西都要作用啊。 Apapun yang dibuat oleh manusia, itu pasti ada gunanya. 你啊做月亮摩托家， Saudara mungkin
menciptakan atau membuat sebuah mobil, 冇講冇可能間摩托間坐到嘅邊頂嘅邊飛撥冇可能呢。 nggak mungkin mobil itu diciptakan hanya untuk pajangan. 你係接兩坐兩飛機，有可能間飛機坐了頂嘅邊做飛撥麼？ Demikian juga orang menciptakan pesawat, nggak mungkin hanya untuk dipajang saja. 上帝你係坐你啊，冇有可能麼？你冇做乜嘅本做麼？ Mungkinkah Allah menciptakan saudara dan saya tanpa maksud tertentu? 佢已經落出一個裡面一個目標係乜嘅，係出一個心理係咪目標？ Ketika Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya, apakah misi itu di dalam hidup 愛 kita? 你推動，愛你愛去做上帝嘅工。 Dia mendorong saudara untuk melakukan pekerjaan Bapa. 佢羅馬書28節講話講出去啦，把先傳嗰個福音叫人分教徒學識門徒， Dalam kitab Roma katakan, pergilah beritakan Injil, 做嗰個門徒jadi kan jadikan semua bangsa muridku. 呀，教徒嘅 Dan ajaran mereka 兩世嘅， dan baptisan mereka, 家下我被隔你通齊遠遠人人。 dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai Amen. sudah zaman. 有啲 Amin. 弟兄姊妹，要 Saudara-saudara, 只有出世界上，只有咩突然啊？你喺世界上， kita tinggal dalam dunia ini tidak sia-sia. 只有係上帝嘅孩子了。 Kita adalah anak-anak Tuhan. 主耶穌按樣來行呢個目標，按樣來受苦死破碎嘅為了屬你買你，就根本買錢了。 Tuhan Yesus datang ke dunia menderita untuk menjalankan misi Bapa, untuk menderita, mengalami banyak penderitaan karena saudara saya supaya saudara diselamatkan. 因為佢愛你做一個貢獻出嚟世界，當佢喺世界很要嘅時候， Dia mau saudara saya melakukan selama dunia ini masih ada, Allah mau kita melakukan pekerjaannya dalam dunia 只 ini. 有實繼續不斷嘅嚟做呢一個上帝嘅公司奉做。 Dengan tidak putus-putus, jemu-jemu kita melakukan pekerjaan Bapa di dalam dunia ini. 用班人即刻嚟傳統嘅目呢個非是密斯講建造房屋。 Padahal kita visi misi dalam gereja kita adalah membangun rumah Tuhan. 係咪先講建造房屋？ Apa itu namanya membangun rumah Tuhan? 而家藝超係做善靈吃嘅木了， Saudara dan saya adalah baitnya Roh Kudus. 善靈出嚟嘅來，假超又係你第二悔改到，本善靈充滿，假超按照善靈吃嘅木，就變善靈嘅木了。 Saudara menginjil orang lain, orang itu bertobat dan Roh Kudus tinggal dalam itu namanya bait Roh Kudus. 當你係很忙要善靈嘅，berarti未就善靈嘅木。 Ketika Roh Kudus tidak tinggal dalam saudara itu artinya saudara bukan baitnya Roh Kudus. 是只會係前當然冇相信做冇悔改嘅， Dia tahu bahwa di mana-mana banyak orang yang belum diselamatkan. 可能自己係子孫，自己係老人， Mungkin orang tua kita, anak cucu 自 kita, 己係隔壁鄰舍， tetangga kita 很忙認識主耶穌嘅。 yang masih banyak belum mengenal Tuhan Yesus. Makanya song dia講話，呢人你發出咩背你即刻嚟發出了咯。 Banyak firman Tuhan katakan bahwa saudara hidup bukan karena saudara lagi. 你啲嘅你已經要做善靈嘅啲度背你發出了， Karena kita tahu bahwa Roh Kudus telah hidup di dalam kita. 佢愛你推動你去做一個工， Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. 你唔要自私了，愛做愛suka愛唔係做樣班，唔要樣了。 Kita tidak bisa egois lagi, kita tidak bisa melakukan semau kita lagi. 因為上帝嘅話你啊，善靈嘅話認真在你心中提醒你啊。 Karena firman Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, dalam hati kita untuk mengingatkan kita. 佢如果喺出你裡面，使到大量你唔好再犯罪了。 Dia tinggal dalam kita untuk menuntun kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Amen。 Amin. 就係你喺出隨中，你意識你翻當主耶穌加熱靈。 Ketika saudara berbuat dosa, artinya saudara telah menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. 就基督徒唔要再犯，唔應該犯罪了。 Anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan tidak akan mungkin bisa berbuat dosa lagi. 因為要那個上帝嘅話，呢就真理啊，喺出呢裡面，佢就會生出來。 Karena ada firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan tinggal dalam saudara dan saya. 喺像你種米種菜一樣啊，咁米種落去，咁種子變落去，一天慢慢佢就會慢慢會生人紅了。 Ibarat kita menanam sebuah benih di dalam tanah, lama-kelamaan kita percaya bahwa benih itu pasti akan tumbuh. 弟兄姐妹， Saudara-saudara. 你來探討你，家就係種子上帝本嘢了。 Saudara dan saya bisa datang hari ini mendengar firman Tuhan, itulah benih yang firman Tuhan tanam di dalam setiap kita. 上帝繼續推動你，甲你講法，記得你。 Tuhan terus berbicara mendorong kita untuk
mengingatkan kita untuk mendorong dan mengingatkan 因為 setiap 世 kita. 界上係暗潛時時間。 Anda tahu bahwa dunia ini hanya sementara. 而家哋多年，家哋都叫出世界裏。 Berapa lama lagi kita ada dalam dunia ini? ก่อนนี้係即刻實很健康，很有講威。 Sementara kita masih sehat, kita masih bisa berbicara, 即刻嚟做本做，嚟本做用，年意本做用啊！ kita harus berikan hati dan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. 羅馬書講話奉獻年意嚟獻上去，即刻當作法治， Kita harus dengan rela mempersembahkan hidup kita 先會就法治 korban。 sebagai korban yang hidup. Jadi itu yang 上帝愛嘅。 Itu yang berkenan kepada Tuhan. Amen. Amin. 我相信每隻人啊，你都冇有隻唔有講嚟本做用嘅。 Kita percaya bahwa setiap kita semuanya pasti bisa dipakai Tuhan. Amen。 Amin. 有冇有本上帝用嗎？ Bisa dipakai Tuhan. 有冇開始少啦？有冇？ Kita angkat tangan 呀 semua. 年意冇？ Mau dipakai Tuhan? 啊，2025年了。 Tahun 2025. Mungkin 之前你冇時間，你唔閒。 Mungkin dulu kita nggak punya waktu, mungkin kita sibuk. 啊，你下即刻攤落頭呢了。 Pagi hari ketika saudara mendengarkan firman 哦， Tuhan, 我啲哦，就算你喺壓裏面，我只是上帝嘅木了你下。 kita tahu bahwa tubuh kita dari rumahnya Tuhan, bahwa tubuh ada baiknya Roh 哦， Kudus. 就算你喺壓裏面是用愛哦，咩突然用喺度。 Bahwa kita tahu bahwa ketika Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya, dia mau pakai hidup kita bukan dengan sia-sia. 我哋愛年日本記用。 Kita harus dengan ikhlas, dengan rela untuk dipakai oleh Tuhan. 按當然啦，佢特別佢唔年日。 Banyak orang tahu tapi dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. 上帝冇拍晒時間。 Tuhan tidak pernah memaksa kita, 但係 saudara. 佢講呢年日咧，本記用做嘅工人了，按大概上市天堂嘅為你而皮。 Ketika saudara dan saya mau memberikan hidup kita dipakai Tuhan, kita tahu ada upah yang besar yang menanti kita di sorga. 我25年侍奉主到根本亦唔為見，唔為個巧，唔為個苦。 25 tahun yang lalu saya melayani Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah mengalami kekurangan, kemiskinan apapun. 不平，主耶穌幫我得健康。 Saya mengalami sakit yang parah, Tuhan sembuhkan. 乜嘅問題來佢梗係解決。 Apapun persoalan, Tuhan berikan jalan 乜嘅 keluar. 弟兄姊妹唔好驚本上帝用，阿們。 Maka saudara jangan takut untuk dipakai oleh Tuhan, amin. 你本主用你年日做主公啊，傳福音之平幹佢你年日去做。 Ketika saudara dengan rela melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, 你相信了上帝冇欠債你啊！ kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. 佢之前配上本要加倍嘅祝福你啊！ Kita tahu bahwa Tuhan ketika hidup saudara dipakai itu, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Amin. Jadi 主耶穌係用你嘅愛。 Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau pakai saudara dan saya. 接到啥唔好你講唔好喊塞。 Katakan jangan pelit. 呀，之後禱告本人， Yang bisa berdoa untuk orang lain. 後做見證本人，做見證本人。 Yang bisa bersaksi buat orang lain. 然後去探訪人。 Yang bisa besok orang, kita pergi besok orang. 本主用唔是單單推動你講堂， Kita tahu bahwa dipakai Tuhan tidak hanya kita harus di atas mimbar. 每隻人跟隻身體要做目珠，要做嘴，要做手，要做腳， Kita tahu bahwa dalam tubuh kita punya fungsi yang berbeda-beda. 呀，要做目珠，要做手， Ada yang jadi mata, ada yang kaki, ada yang jadi tangan. 呀，爭齊上帝用你阿妹， Kita tergantung Tuhan pakai kita mau di mana. 讓最重要嘅年紀。 Yang terpenting adalah kita punya hati yang rela dipakai Tuhan. Jika Amin. tidak 主耶穌按愛愛， Saya tahu Tuhan betul mengasihi saya. 愛就係按愛主， Saya juga mengasihi Tuhan. 按愛主唔可能講我做乜嘅本主， Mengasihi Tuhan nggak mungkin kita tidak berbuat apa-apa. 按愛主就係行主嘅命令。 Mengasihi Tuhan itu artinya kita melakukan perintah Tuhan. 即係黑出一隻教會，好似一隻家庭啊！你了。 Di dalam hidup dalam satu jemaat kita adalah satu keluarga besar. 善堂超係你講咩？呢一條講kapal penyelaman啊，叫船啊，叫嘅船啊。 Bahwa di dalam jemaat ini adalah seperti ibarat sebuah kapal penyelamat. Ya, 咩要行嘅船 kapal pesiar。 Bukan kapal pesiar. 咩半夜聊啦，善堂搞笑，安要頭個班用咩用嘅呢？ Gereja bukan tempat kita bersenang-senang untuk berkumpul bergurau sebentar. 但係只有曬上帝，只有曬。車上人家上家叫船啊，叫人嘅船，你看用乜呢？人家叫了佢要叫劈殺緊。
Kita lihat bagaimana sebuah kapal penyelamat ketika dia menyelamat seseorang, Dia diselamatkan. dia diselamatkan orang. 佢叫了，佢本應該叫了，佢慢慢要叫你，佢應該潛水，而家啲嘅潛水唔使啊。 Kita lihat pernah lihat mungkin kapal yang tenggelam ketika kita menyelamatkan orang, 有人應該叫了佢嚇， orang menyelamatkan dia, 佢慢慢要翻叫佢劈責，要翻拉佢後，責拉佢後眼，責拉佢後眼。 cepat-cepat dia harus menyelamatkan yang lainnya juga. 如果可能冇佢，應該叫了佢，即係站啲就大家都潛人嘅時超佢冇樣樣。 Ketika orang yang diselamatkan nggak mungkin dia diam aja, dia pasti punya inisiatif untuk menolong orang lain. 咁樣慈善人啊， Itu adalah orang yang egois. 上帝最嬲慈善人。 Tuhan tidak suka dengan orang yang 即 egois. 刻上帝叫了，即刻了你嚇， Ketika Tuhan menyelamatkan kita, 馬上即刻唔會叫劈沙。 kan nggak mungkin kita nggak mau menyelamatkan orang lain. 啊！即刻叫劈晒樣班，即刻用出福音講見證禱告， Gimana cara kita menyelamatkan? Ada dengan kita memberitakan Injil, dengan kita berdoa. 行奉獻主嘅愛本人。 Kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. 啊！家超唔出作本做了，阿門。 Itu sama dengan kita melakukan pekerjaan Tuhan. 我相 Amin. 信超殺今日熱天手在昨天超改變了，阿門。 Saya percaya ketika saudara pulang hari ini, saudara akan mengalami perubahan hidup. Amin. 即係善堂要3次次悔， Gereja kita punya 3 kali ibadah. 我相信冇要空回了， Saya percaya bahwa semua bangku tidak ada yang kosong 阿 lagi. 門。 Amin. 透過你嘅愛， Melalui saudara dan saya. 阿門。 Amin. 即係最結局看係最哥林多前書第7章第24至29節。 Terakhir kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 29. 對於基督徒所呼召何為猶太人啊，都係唔係係這裏面人啊？基督就係先得力能力嘅先計智慧。 1 Korintus 1 ayat 24 demikian firman Tuhan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 因為講亞從上帝嘅人啊，韓國聰明比基督徒，弱嘅從上帝要個強壯比基督徒。 Sebab, ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 記得啱嘅弟兄姊妹，讓不嘢情況當上帝呼召你就你嘅看法旁，智慧係不多嘅，要能力嘅也不多嘅，還要尊貴的也不多。 Ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 但係世界上看到亞啲本上帝感謝嘅上帝小呢個聰明嘅人，若係出世界上嘅咧本上帝善嘅小呢個剛強嘅人。 Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 但係冇人家看唔起嘅呀，出世界上嘅本上帝感謝。 但係要意思本上帝。 Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 是到一切要血氣嘅呀，在神面前呀，不能自誇。 Supaya ayat 29 ayat terakhir, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegan diri di hadapan Allah. 啲啊，冇啊，在上帝裏面，就基督裏面要力量嘅，要聰明。 Bahwa di sini katakan bahwa di dalam Kristus ada kekuatan dan hikmat Allah. Amen。 Amen. 有啲弟兄姊妹，雖然自己都世界上嘅時候，自己按強、按聰明、按有能力， Dan mungkin dalam dunia kita merasa, oh saya kuat, saya hebat, saya pintar. 但係在上帝面前，按當然世界上按多做出啱嘅事先來。 Tapi tahu bahwa dalam dunia ini banyak hal-hal bodoh yang dilakukan oleh manusia. 但係呢啲講話，就係你都實在神嘅面前，雖然看到咩，在神嘅面前雖然看到按唔強嘅法、唔聰明嘅法，但係上帝能夠改變啊！ Ya, 25. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 人有人佢都能夠改變佢剛強啊！
Orang yang lemah, Tuhan bisa ubah jadi orang yang kuat. Jadi 弟兄姊妹，這個是真係要福嘅人。 Saudara, kita ada orang-orang yang sangat diberkati 一 Tuhan. 認識了主耶穌，做了主耶穌嘅孩子， Kita mengenal Tuhan Yesus, kita jadi anak Tuhan Yesus. 這個媽嘅生命都改變超啊！ Semua hidup kita, seluruh hidup kita telah berubah. 阿門。 Amin. 這個看一個聖經記載嘅提人沒有名嘅， Kita lihat bahwa semua yang tertulis dalam tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis dalam Alkitab. 有人好像咧提梅啦， Seperti Raja Daud. 用班人佢คน應該คน佢คนมีกันคน佢อัน聖人沒冇乜嘅東西， Bagaimana ketika dia dipandang hina di dalam keluarganya. 但係見人出腰就信心。 Tapi dia punya iman. 當佢對面咧哥利亞嘅時候咧，小鐵嘅時候， Ketika dia menghadapi musuh yang bernama Goliat itu. 能叫佢muka小鐵幫佢打敗，幫佢咩時候呢個，幫佢殺hết，幫佢咩事hết。 Bagaimana dia mengalahkan Goliat, mempermalukan bangsa Filistin dan dia mengalahkan Goliat dan membunuh Goliat. 按到世界上可能應該看唔起，應該看人衰嘅， Banyak dalam dunia kita dipandang hina oleh orang. 但係吹上帝，當佢落到做上帝嘅孩子嘅時候 Tapi di，dalam kerajaan dalam Allah ketika dia menjadi anak-anak Allah. 上帝能夠改變佢變成高級按照名望嘅人。 Tuhan akan mengubah hidupnya menjadi orang-orang yang mulia yang dipakai Tuhan. Amen。 Amen。 jadi 喺主裡面有力量啊！ Di dalam Kristus ada kekuatan. 即刻看咧，呢個基地安呀。 Kita lihat Gideon. Karena sikit yang mau kasih sudah entah了。 Karena waktu singkat saya nggak. 佢用班你當上帝呼召佢嘅時候， Bagaimana Allah pertama memanggil dia. 當聖靈落喺裡面嘅時候， Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. 佢敢去收嘅把所有嘅都拜嘅偶像，被收超越人。 Kita tahu bahwa ketika Allah memakai hidup Gideon, bagaimana dia merubuhkan bait-bait Baal ya, tugu-tugu Baal yang dibangun Ya. oleh orang tuanya, papanya. Jadi 要就淡水，要就淡量去對面各樣嘅事情。 Ada kekuatan, ada keberanian dari Allah untuk menghadapi sebuah masalah. 因為只有曬咗信心。 Karena kita punya iman. 喺上台之前，即刻侍奉嘅時候， Saya ingat ketika dulu saya melayani, 即刻曬慢慢即刻看到，即刻曬嗰啲是人冷喺度曬，甚至即刻曬啊按何嘅咩按何嘅經濟嘅啲事。 kita tahu pertama kita melayani di Jamblang, kita tahu waktu itu keadaan kondisi ekonomi Ya, kita 落到 sangat-sangat tidak 落到 memungkinkan. sentral，即係搬到 sentral 即個地方。 Terus pindah ke restoran sentral. 但係即刻受上咩講先通紅要到你20-30條即刻揸到。 Kita dalam kondisi keuangan tidak banyak, cukup cuman sekitar 20 atau 30 jutaan. 但係即刻要就剛強嘅心啊！ Tapi kita punya iman yang teguh. 即刻要力量，即刻相信上帝熱天熱皮地方要木本即刻小先通，即刻認知。 Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan tempat suatu hari, tidak perlu sewa tempat 你 lagi. 咩即刻認曉上得來嘅咯？ Ini bukan yang bisa dipikirkan oleh manusia. 你就係善靈在心度，天地即刻剛強，即刻本即刻聰明智慧咯。 Itu dalam Roh Kudus dalam kita untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan, dorongan untuk melakukan semua itu. 然後塔到頭根本就係上帝，其實就得到上帝本嚟。 Sampai hari ini saudara bisa lihat bahwa kita sudah ada di tempat sendiri. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 可能你都實知道呢樣嘅按巧嘅按苦又班好，嘅知道嘅冇本事嘅。 mungkin ada di antara kita hari ini merasa, oh bahwa saya susah, saya miskin, saya mungkin agak 我 kekurangan, 冇本錢嘅， saya nggak punya modal. 用班你做咧生死一條路， Bagaimana harus memulai sebuah usaha, 即刻冇看上帝細咯， kita jangan melihat bahwa Allah itu kecil. 即冇看上帝能力冇咯， Kita jangan mengabaikan atau tidak melihat menyepelekan kuasa Allah. 即刻去用信心嘅眼來看咯。 Kita harus lihat dengan mata iman. 上帝已經講即刻啲啊， Firman Tuhan juga katakan kepada kita, 人佢咪變嘅時候，呢個聰明世界上嘅人。 orang yang bodoh Allah mau pakai untuk mempermalukan dunia ini. Amen. Amin. 上帝係用你嘅愛， Tuhan mau pakai saudara dan saya. 你係要能力嘅， Saudara punya kuasa, 你係要權柄嘅。 saudara punya kekuatan. 上帝係本你聰明啊， Tuhan memberi saudara hikmat. 聰明對面各樣嘅事情啊。 Hikmat Allah untuk menghadapi berbagai-bagai masalah. 我上來幫病，我啱人講呢一件事啊，我上到我上帝呼召我開善堂嘅時候， Ya, dulu, bagaimana Tuhan ingatkan saya, dulu Tuhan pertama manggil saya untuk membuat sebuah gereja. 我講主耶穌，你都冇合我， Saya kata Tuhan kok panggil saya sih? 你合我講堂，我咁唔曉， Saya nggak bisa berkhotbah Tuhan. 我咁唔曉講分波，我講。
Ya, saya nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. ngay chi nhị như trong complain kia kêu cả cái con mua ham ngay con thổ mua ngay con to ngay hiểu chủ yếu chú ngay hiểu Tiap hari saya komplain dengan Tuhan, bahwa Tuhan jangan suruh saya khotbah, saya nggak bisa cái Tuhan. mùng trung chỉ xịp ngay con ngay trổ le Makanya Tuhan kasih penglihatan lewat mimpi, bahwa masih harus melakukan ini, itu. cái chuyện ngay cái nhục thì như sẽ bị lăn chủ trị cả Itulah kedagingan dalam diri saya yang menghalangi saya. mà cái một phát cho nhục thì à Maka kita yang hidup menurut daging. hay như phát cho nhục thì như pasti như hết sức phải Ketika saudara hidup menurut daging, saudara pasti gagal. như ơi phát cho xin linh tài liang nhỉ Kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus dalam như hidup ơi kita. tí tật dòng ban này xong tí hay chen cái mỗi yếu sự xin kỹ mèo cho cái Bahwa dia adalah Allah Maha Kuasa, dia adalah Allah El Shaddai yang menuntun setiap kita. ngay kita họ xéo mà ngay còn phải mới chín còn bị chiêu ấy Saya ingat dulu, saya ketawa saya bahwa bahasa Indonesia tuh ada maksudnya, ada limitnya, ada batasnya. ngay còn xéo phá với những thằng ấy mà Saya mau cerita sebuah humor buat saudara.以前ngay kan chẳng lấy cho sinh lý chơi chỉ để ngay chi vụ gì Dulu saya baru pertama usaha sewa rumah di Cideng. yeah dụ như dạ bông phải ngã pen nhiều cho sân khởi ông pen nhiều bù bà tì chơi mà lăng nhìn lôi chim ngay à Ada teman saya waktu di Singkawang, orang Malang, bupati, seorang bupati. dạ bông phải ngay ăn hỏi nhìn Dia berteman baik dengan saya. cái ngay chim ngay nói ấy cái bờ lên á bố kim tiếp bên mua đồ ngắt thịt gì ngay tôi chỉ đang bố kia chim ngay gì hẻo Yang nggak tahu di mana dia dapat alamat saya, akhirnya ketemulah dengan saya. cái ngay còn phán bơi cái mẹ ăn khang còn phán bơi là gì Dia ngay còn phán berbahasa bơi Indonesia dengan saya karena saya juga bahasa Indonesianya Iya. nggak terlalu lancar. dạ tadi cái dụ như kiểu còn kiểu bố ngay xe cả như siêu lui cái còn Dia bilang, Bu, saya mau nagih uang dengan ibu. ngay kia xe sòng như lui Saya katakan, saya kapan utang sama bapak? oh cái còn nhớ xe phô cái apa sòng ngay lui cái còn Oh, jadi papa dari anaknya ibu berhutang dengan saya. ngay semua hạ tôi ấy tôi bị như vậy cả ngay siêu ngay tôi một thân kia léo Saya katakan, kaget kok nagih sama saya udah nggak tinggal lagi dengan dia. chỉ cần you phân you lọ phô là ngay là một thân kia léo yang nak Karena cakap dia mau léo à udah punya istri lagi, saya udah pisah lah ya. tapi dengan- ngay hiểu cái xin tiếp bắt được cả cái cọc à Tapi saya nggak tahu gimana caranya saya harus menjelaskan kepada si bupati ini. yeah cái mô tô léo cái thuy siêu léo tại vì hắn nhưng mà bậc Oh, cả bekas bupati. Ya iya. dia udah nggak menjabat lagi karena anh dia giống udah anh hanya bơi seorang- ngay hiểu cả cái cọc à Ya kata-kata seperti itu saya nggak tahu harus gimana untuk menyampaikan kepada dia. dạ chỉ cái miệng cái phân bao nhiêu cũng chân theo phân cọc Saya nggak tahu gimana untuk bahasa Indonesia, saya nggak tahu gimana caranya, ngay pokoknya thì nggak tahu. ngay phiền cái anh kia saya sudah tak cinta lagi pak Ngay mau ai leo. jadi ngay hiểu cọc ngay còn Saya nggak tahu ngay gimana cara ngay udah menyampaikan. tak cinta lagi pak anh cậu hồi ngay cái Ngay mau ai leo. hồi Ngay mau ngay cầm xin tôi leo ngay xí à. ngay lại chỉ ngay tao này ai việc xeo đâu cái tụi cái thầy khôn lên nữa lòng dạ lại gì Anak saya Toki dan Evi, ketawa atau bergulingan di kamar. jadi các ngay siêu lên xeo cái kiểu họ ngay chờ nó xeo một xeo Akhirnya orangnya, ya ini mungkin hikmat Tuhan, akhirnya orang yang menagih dengan saya, dia akhirnya meninggalkan saya. Iya, Oh Ci. ya udah pamit pulang. 진짜로你看根本你厉害，你对你们听你不打把我还都干嘛厉害？ Coba kita lihat hari ini, kalau suruh saya ketemu Pak Prabowo, saya berani. 你用个大型的形几 Udah 好 mau？antar saya berani ketemu Pak 嘛， Prabowo. 我没讲了， Saya udah nggak takut 我要 lagi. 主耶稣了。 Saya punya Tuhan Yesus. 上帝聪明真正的多本爱了。 Ada 阿门， hikmat 拍 Allah 手赞美 banyak dalam 主。 hidupnya. Amin. Makanya 弟兄姊妹， Oleh karena saudara, 唔好看强切家， jangan memandang rendah terhadap diri sendiri. 你得在你要住嘅灵彩里面咯。 Saudara harus tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup setiap saudara. 繼續教你講愛， Dia akan terus mengajarkan saudara bagaimana untuk berbicara. 嘅教你聰明， Dia akan memberikan saudara hikmat 用班處理事情， bagaimana untuk menghadapi 用 sebuah 班 masalah. 對面人， Bersama untuk menghadapi orang. 唔是驚。 Nggak usah takut, jangan 馬 takut. 嘅生勢嚟去對面嘅， Apapun masalah itu kita harus hadapi. 阿門。 Amin. Jika mau lari dari masalah, Một đi khoai lẽ cái Một môn thi. sắm, một sắm. Một sắm tôi lẽ môn thi. 馬嘅生勢嚟到對面嘅， Apapun masalah yang kita harus hadapi.
这个定啊要住嘅灵在里面啊。 Kita harus tahu bahwa kita punya roh Allah di dalam 主耶 hidup 穌 setiap 已 kita. 經唔係死了， Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi saudara saya. 一個聖靈充滿我了， Bahwa Roh Kudus ada tinggal dan sudah memenuhi hidup di 一 dalam 個 kita. 聰明搬過我了， Hikmat Allah sudah ada dalam 一 hidup 個力 kita. 量搬過我了， Kekuatan dan kemampuan dari Tuhan ada dalam hidup kita. 馬嘅生死我向對面嘅， Apapun masalahnya, pasti saya bisa hadapi. Amen. Amin. 讓最重要即個唔好犯罪， Yang terpenting adalah kita jangan berbuat dosa lagi. 家唔係做聖靈做工，魔鬼嘅靈做工， Nanti bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam saudara. 家魔鬼做工或者帶你破碎，帶你死亡， Ketika iblis bekerja dalam hidup saudara, bahwa dia akan membawa saudara menuju kebinasaan. 阿門。 Amin. 願上帝發祝福提世界， Biar firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. 阿門。提世界嚟禱告， Kita satukan hati berdoa. 感謝你主耶穌， Terima kasih Tuhan Yesus. 一個法術人天治了。 Firman-Mu berhenti berbicara. 我知道 Kami tahu, 你已經俾我哋死了， kami tahu Tuhan telah mati bagi kami 你 semua. 已經幫我哋殺發過來了， Engkau telah memberikan kami hidup yang baru. 你幫我哋殺新嘅生命。 Tuhan memberikan kami hidup yang baru. 人一個阿伯立站冷咖啡社弟兄姊妹，全部都新嘅生命 Bila 了， jemaat Abalaf Jamblang KBC semuanya memiliki hidup yang baru. 人就全部來擁有主嘅命了， Sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. 人就來做主工， Boleh melakukan pekerjaan Tuhan. 叫靈魂， Menyelamatkan jiwa-jiwa. 嘅行主嘅目標， Dan melakukan misi Bapa 在呢個世界裏， di dalam dunia ini. 唔好突然係呢個生命， Jangan sia-siakan hidup kita. 唔好突然係呢個時間。 Jangan sia-siakan waktu saudara. 人一個時間嚟獻上本主， Biar waktu saudara persembahkan untuk Tuhan. 人嚟擁有主嘅名， Untuk memuliakan nama 歡 Tuhan. 喜主嘅心。 Dan menyenangkan hati Tuhan. 感謝你主耶 Terima 穌， kasih Tuhan Yesus. 一切擁有讚美主， Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 奉靠主嘅名求 Di 感 dalam nama 謝， Tuhan Yesus kami bersyukur. 阿門。 Amin. 即刻熱皮心嚟領聖餐呀！